खुलुमखा जों ताबुक दनपुर केन्द्र बसाजाक जे दनपुर बसकांगनि सेप्टेम्बरनि 5 तारिखआव बक्सनगर ते दनपुर और दुईटा केन्द्र उपनिर्वाचन नाय जों बामफ्रन्टनि मनोनीत प्रार्थी कमरेड कौशिक चंद्रनि समर्थने दूर तो दूर कामी कामी नग नग लुकुबाई कक सालेमानी प्रचार खलायतंलायो अनिर्वाचन अब आंखा हिने अब उपनिर्वाचन दनपुर बासिनी बान्ता अनिर्वाचन एक अकाल निर्वाचन 5 मास सिगां चिनि हास्तेव विधानसभा चंबारिं मानी अ दनपुर केन्द्र अब अ चंबारिनि बिसिंतै बीजेपी नि प्रार्थी जयी मानी जनगण बुट दिखा जनगण नि राय बैन अवस्थाय विधानसभा बसावै जयी खा जयी मानी परे जों नुखा राज्यबासी नुखा बरनि दलनि बिसिङाव तामो कुन्दल तामो उंगि तंखा आबो जों नायनो थांया जनगण ताबुक अबसि प्रश्न खालायो जों तिनि एलाकाय एलाकाय आमचाय कामी कामी गुरुगै लुकरक बाय कक सामानि अक्रा चाक्रा रावनि मन्तब्य बक्तब्य अंखा 5 मास सिगांसो निर्वाचन उंगि थांमानिबा अ जागाव विधायक बंथांगा बीजेपी नि प्रार्थी पाजोङै अब हाकि 23 उपनिर्वाचन कक तंगायाब्ले जीवित अवस्थाय शुधुमात्र क्षमता लुभे तिनि दनपुरबासी हाइनो हाइ 5 मासनि बिसिङाव तेवाइसे एक अकाल निर्वाचन मुखोमुखी बरक कक्साव लुकुरक कक्साव अमहाय प्रार्थी न अमहाय दल न संते नाइया अ उपनिर्वाचन जेटा संहिनो अकाल निर्वाचन अ अकाल निर्वाचन बामफ्रन्टनि प्रार्थी कमरेड कौशिक चंद्र भोट दिबै कप्लाय खालायनाय अ कक साइ दङ जों जत अंशनि लुकुरक ब तिप्रामथा खालायमानो एकटा समय ब कांग्रेस खालायमानो ब एबा बीजेपी नि बिसिंफानो ताबुक सालाय दंलायो अबहाय त्रिपुरा राज्यनि इतिहास अंगियाखौ जे निर्वाचित अंगमानि पड़े न शुधुमात्र निजेदेर मध्य क्षमता काराकारी क्षमता ने लुबे क्षमतार द्वंद्वे एक विधानसभा एलाकानि 50,000 बुतार 5 मासनि बिसिङाव उपनिर्वाचननि मुखोमुखी अब दुर्भाग्यजनक दनपुरबासिनि बागै दुर्भाग्यजनक जों कामी कामी नख्राय नख्थाय लुकुरक बाय कक सामाने लुकुरंनि कक अबन ताबुक एक खलायै थांसा खलायै बामफ्रन्टनि प्रार्थी कमरेड कौशिक चंद्र भोट दिवै कप्लाय खलायै त्रिपुरा राज्य कायसा बार्ता पाठकनाय अ बार्ता अंखा तामो थांनाय विधानसभायावबो 60% बरक बीजेपी नो नाइया शुधुमात्र एक दुटा भूलेर कारणे बरक मात्र 32टा आसन बाय सरकार फाइका किन्तु अबनि सालायबो कतरकक बुसकांनि 2024 निर्वाचन देशनि हा कतरनि संसद निर्वाचन उंगि थां दङ पार्लामेंटारि निर्वाचन एकदिके राज्यबासिनो शान्तिनि बार्ता तंकतांनि बार्ता क्षमता लुप क्षमता सेकनायरकनो बरंनो यासि थें थें खायै जवाब रिनानै बार्ता ते राज्यनो शांति तंकतां किफिलै तुमुनानि बागै बरंनि बखानि जे आवाज अब नि उपनिर्वाचन प्रकाशित अंगानो हिनै जों खाख्लायो लुकुनि फान ओंखा जतन सोलाय कतर फान लुकुरं मुंसामायाखै अ उपनिर्वाचन बुसकांनि 5 तारिखआव एकदिके बक्सनगर आ जागाव सिनि कमरेड सिनि विधायक शामसुल हक महोदय थैथांजामानि बागै बुसला कमरेड मिजान हुसैन आ जागाव
प्रार्थी इंखा जों निश्चित भावे जोंनि बोखा बिश्वास खालायो अ निर्वाचन जेहेतु तिप्रामो थाबो प्रार्थी लिया बरकबो बनि बोखानि कक साइनो दंगो जे CPIM नि बामफ्रनि प्रार्थी न जिति दिनाय BJP न मेचेन दिनाय हिंगे जों अब रमुइ नाय मानो बरकबो निश्चित भावे BJP हाय एक साम्प्रदायिक राजनैतिक दल जेखाने हिंदू मुस्लिम जेखाने ख्रिस्टान हिंदू जेखाने दलित ब्राह्मण जेखाने जेमन सेखाने तेमन पलिटिक्स सं नुखा मणिपुर हाव ताबुक तुंफ्लाजाक मणिपुर हाव ताबुक बुकुं बाराय तांथालायजाक कुकिबाई मेइतेइ अब तांगै ओंखा एकमात्र RSS नि विभाजन नि पलिटिक्स शुधुमात्र क्षमता दखल खाइके नों खाबरक व्यक्ति स्वार्थ चरितार्थ खाइके नों खाबरक अबनबंनि उद्देश्य अब परिष्कार मणिपुर हाय একটা রাজ্য যেখানে খেলাধুলা থেকে সর্বাধিক থেকে উন্নত মানের একটা রাজ্য হিমানো সং আর রাজ্য তাবুক 3 মাস রমি টান লাयो বুথাল লাयो পলিসি মেকার পলিসি মেকিং খাইনিরক যদি ন নেগেটিভ মেন্টালিটি বাই বিভাজন ডিভাইড এন্ড রুলস পলিটিক্স যদি থংকাंकाय অমহাই ঘটনা ngui মানো অবন প্রমাণ Danpur hai একটা ইম্পর্টেন্ট কেন্দ্র তে বক্সনগর হাই কাইসা ইম্পর্টেন্ট কেন্দ্র ও দুইটা জায়গা তাবো উপনির্বাচন নাই বক্সনগর উপনির্বাচন ঠিক কারণ কমরেড শামসুল হক জরা কাসু আইসিনি থুইজাখা ফিয়াবা প্রশ্ন কাই মছে ও Danpur এলাকানি যিনি বিধায়ক নি পাসিং থানাই প্রতিমা ভৌমিক বত তাকবো জীবিত অবস্থা নং যদি না ও জায়গাও পদত্যাগ খাইনা হিংগাংকে জনগণ দ্বিতীয়বার বুটনি মুখোমুখি খাই সমস্যা মুখোমুখি খাইনা হিনিং টংকাংকে তামনি বাগৈ নং বুসা খাবুত জনগণ প্রশ্ন খায়ো তিনি বহুত বড় কক শেখা জব ঠিক খাই দিয়াব বনত সুমতি হিন টংনিয়া সুযোগে পাসংহা ক্ষমতা বাগাবাগি ক্ষমতা লুবে নিজেরাই দ্বন্দ্বে 50,000 বরকনো তাবুক সমস্যা খিগলাই রেখা ইকো লামা সং যেখানে বুতাই দङ 2018 नि सिगां जे लामा मेटलिं ngani अब ताबुक ब कुनु मुंसा खलाइजाक गया पिसलिं पिसबाय ताबुक मेटलिं कुकसाइ दंहा तलनि हा कुकसाइ दंहा हिमनानि लामा स्कुल चाकरी बेकारनि कर्मसंस्थानि व्यवस्था आबुनि कक्रै শুধুমাত্র ক্ষমতা বাগাবাগি ক্ষমতা কারাকারি অব নুগুই টকা সংসিনি মকল বসকাङ आं जनगणनि थानिव आपिल खालायनाय যারা টংকচাং নাইনাই সিনাই নুকনাই বুদ্ধিজীবী কাহাম ওয়ানসুকনাই তাকুক বুকুক অক্রা চাকরানো বামফ্রন্টনি প্রার্থী কমরেড কৌশিক চন্দ্র বন কপালাই খাইনা বাগै नरक एकजुट ngै थानचाङै बसकांनि 5 तारिखआव फुं आसुरिसिरि थाङै बुट दान खालायदि ताई बरन 12 तारिखे जनगण যখন জু दङ ननि क्षमता लोप ক্ষমতানো অপব্যবহার জনগণ বুতক খাইমানি নক সকমানি রাবার বাগান সকমানি অবনি জবাব जों आसा खालायो अबसों नुकनाय अमसो कक सावै खुलुमं याफारै आनि कक कसारमा मुथाक्का हामबाय अबनो यागुलो सिनि सोनामुरानि गणमुक्ति परिषदनि बनम गोनां सम्पादक कमरेड रामचंद्र नवातिया लुकुनि फाचिं किसा कगनारागान सारिगनि हामबाय जतननो धनपुर विधानसभा उपनिर्वाचन चिनी दुर्भाग्य 8 इरनि विधायक अंखा विधायक अंमानि परे बरनि दलनि मध्य कोन दल निर्वाचननि सिगां तामो साखा इर धनपुरनि बसा नरक जतन बोद्रुडी इ केन्द्रवा बराबरनि मुख्यमंत्री एब मानिक सरकार 4 फुट ट्राम्स खलाइजाक आनबो आं जिदिखले आंबो मुख्यमंत्री अंगनाय आबो हायके
प्रचार खालायखा बरंनि नक नक थांगा किन्तु लास्टे तामानुखा ब मुख्यमंत्री माइया हनैनाय बतै विधानसभा एमएलए पद शपथ ग्रहण खालायलिया दुर्भाग्य सं जिटा 5 मासनि सिगां निर्वाचन जों बरकनि थानि थांगा बीजेपी नि बिरुद्ध प्रचार खालायखा बरक इरिनि दनपुरनि बरक प्रचार बरकनि प्रचार प्रलुब्ध हंगैनाय बीजेपी न प्रार्थी जययुक्त खालायखा किन्तु ताबुक हाई हाई निर्वाचन जों ताबुक 5 सेप्टेम्बर बुस्कांनि 5 सेप्टेम्बर भोट अंगनाय उपनिर्वाचन जों इरा साना नायो जिटा जों तिनि नग नग गुरिखा आनंदपुर एडिसी विलेज एलाकाव जह बरनो प्रश्न 5 मासनि सिगां बुट रुखा जों ताक तामनि बुट रुनाय এই बीजेपी नि जे बरंनि जे अब क्षमतानि लोभनि कारणे बरंनि जे अहंकारनि कारणे ताबुक जनगण ई निर्वाचन नखरानि बाध्यंखा आबो जों साखा बरंनि कर्मनि फले ताबुक जनगण ते हाई हाई ते बुट रुनानि बाध्यंखा जों ई दनपुर केंद्र एक ऐतिहासिक केंद्र इर 1952 साल থেকে যখন সারা ভারতবর্ষ সাধারণ নির্বাচন অনির্বাচনের পর থেকে না ইর বামপন্থী দুর্গ দীর্ঘদিন সমর চৌধুরী ই এলাকাও এমএলএ তংখা মন্ত্রী অংখা আবনি পরে কমরেড মানিক সরকার 4 বার নি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নেয় মানে দনপুর এলাকা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কাছাকাছি নিনি দনপুরও বিভিন্ন উন্নয়ন রাস্তাঘাট ব্লক ক্লাস 12 স্কুল গ্রুপ সেন্টার থেকে শুরু করে সমস্ত এমন পাড়া বাদ করে বামফ্রন্ট সরকারনি আমল যে ই পাড়াও গাড়ি থাঙ্গা একদম প্রি প্ল্যানিং ভাবে চিনি যে ডেভেলপমেন্ট এবং প্রত্যেক ট্রাইবেল এলাকাও যেনি জায়গা মানে ফালাচাতং বা যে জায়গা দখল খাইতং বননচুং অব বন রাবার বাগান খাইরিকা রাবার বাগান একটা অর্থনৈতিকভাবে চীন উপজাতি অংশনি বড়রক একটা স্বনির্ভর অংশা এবং পাড়া পাড়াও অঙ্গনবাড়ি সেন্টার পাড়া পাড়াও প্রাইমারি স্কুল ক্লাস 12 স্কুল খাইকে একদম সুন্দর পরিবেশ নিনি দনপুর এলাকাও 2টা হসপিটাল তুইবান্দাল হাই নিনি জগতরামপুর হাই কাঠালিয়া হাই নিনি উরমাই হাই জায়গাও হসপিটাল অংজাক এই যে ডেভেলপমেন্ট ই 5-6 বছর একদম কলাপ সঙ্গী থাকা রাস্তার মানে কুক সাফাই থাকাইকা হিমানি মতন উইয়া নিনি কারেন্ট ঠিক মতো মাইয়া রাবারনি দাম কমি থাকা জিনিসপত্রনি যে দাম বরক একটা মানে কঠিন একটা পরিস্থিতি মুখোমুখি जों বড়রক শুনলাইও যে 50 টাকা মাইরংনি দাম গ্যাসনি দাম 1350 টাকা নক পর্যন্ত তিরিফেমনে এরকম বড়নি অথচ কামাই করি এই কামাই নি এই দুর্দশানের মূল কারণকা বিজেপি অপশাসনের ফলে ভারতবর্ষ এবং নিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারনি যাতা কল ক্লাইনায় সাধারণ গরিব মানুষ একদম নাজেহাল ও নাজেহাল থেকে মুক্তি মানানে বাকি নাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা চিনি আঞ্চলিক দল ক্লাইনায় যারা ত্রিপুরামথা বড় বহুঙ্কা না বিজেপি হাই সরেসারি দল ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বড় তিখলিয়ে নাংনাই এবং কংগ্রেস বো বড় সাকা যতনো তাকলাই একজুট নাই বড় তাকলাই প্রার্থী লিয়া চিনি প্রার্থী কাচিয়াতর তার চিনি বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী ন বড় সর্বসম্মতিক্রমে বড় সমর্থন খাইনে হিনে বড় উপর মহলনি যারা নেতৃত্ব প্রচার খাইকা অমূলে নিনি চিনি এলাকার গবো একটা ভালো প্রভাব অঙ্গিত বিজেপি তাকলাই একদম দারুণভাবে বড় পরাস্ত নাই কারণ বড় এই 5-6 বছর কোনো সামং তাংমাইয়া একটা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার বড় খাইমিয়া একটা রাস্তা বড় রিপেয়ারিং খাইমিয়া একটা স্কুল টিচার তিমাইয়া বরংস ট্রাইবেল এলাকার ড্রাগ নিনি ত্রাইরক মানে এমনভাবে ড্রাগ এফেক্টেড অংশা जों কোনো সময় খানাইয়া এই যে বাবা ট্যাবলেট বা ইনজেকশন আবরক তাবক চিনি ট্রাইবেল এলাকার একটা ভয়ানক পরিস্থিতি চিনি ট্রাইবেল ছেড়ে মেরুদণ্ড শেষ ক্লেরকা এই আবন যত্ন আহ্বান খাইনাই বিজেপি নি যারা নেতা কর্মী সমস্ত অবযুক্ত जों সাইমানো পুলিশ পর্যন্ত রমিয়া বরণ আবন বাগিনাই চিনি বামফ্রন্ট সরকার পুনরায় যদি প্রতিষ্ঠা হলে এই দনপুর কেন্দ্র আবার পুনরায় যদি চিনি কাচিয়াতর তারা চিনি ব্রাহ্মণ প্রার্থী জয় হাকলে এবং আগামী দিনও সেই রকম বার্তা আপনি সঙ্গে নারাগান নাইও কাচিয়াতর তারা চিনে ভোট রুইনাই জয়যুক্ত খাইনাই তেব ত্রিপুরাও মানে 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 জাতি উপজাতি মৈত্রীভাবে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য তেব উন্নয়নের ধারাও তেব কাহাম কলে তিসান বাগে আহ্বান খাইনাই শান্তি সম্প্রীতির পক্ষে
এই কাচিয়াতর তারা কইছিনে বামন প্রার্থীনো ভোট होनायनि बागैनो नरं थानि जतनो खुलुमं जानोकुने आं आह्वान खायो आंनि